Black Hambai Joto electronic media Haimanjak Pene Sini B.Ed Pai Pajak Sini Yachts Rock David Sini Honorable AM Sung Tini Press Meet Khaina ni Badong Kha Tani Ke Joto Saimana Sini Phainai Chalok Sini Tripura Saroni Ham Khaina Bagai Teacher eligibility test Buskango Phainai Master Rwngswrwngnai Bagai Lekha Phorungnai Bagai Kintu Sini O Jagao Sung Nukjaka Je Sini eligible Black Com Ted Donani Bagai Jogota Kri maximum no O Jagao Sini state government Thangnai 2018 o Kolkata o Kaisa B.Ed training Talang Thangkha Talang Thangmani Yagulo Borok Joto no Porikha Rok Paikha Porikha Paimani Yagulo Borok last semester ni Rang Roja Hanoi Borok Tabo certificate Maya Ngui Tongkha Nge certificate Maya Ngui Borok Barbar no college ni Hoite City Roja Kha Nroni Rang Ro Phaidi Rang Roya Hanke Nrono certificate Roya Omahai Hanoi Nge O Jorawo Sini Je B.Ed pass ngui Phajak Rok student Rok Borok Sini Honorable Tribal Welfare Minister by Maliya Nini Tribal Welfare Director by Maliya Malai Boroni problem no Borok Sakha Je Rang Roya ni Bagai Borok certificate Maya Ang Tomano Daiti College Rang Roy Rona ni Bagai Maherok Salakha Pia Borok positive message Maliya positive assurance Maliya Hani Bagai Tini Aniro Phaikha Borok 5-6 दिन आगे फाइखा 3 तारिखो आनो बरक मेमोरेंडम रय कलांखा जे बरकनि बाङै किसा सुबामं बरक सावो नगे ओ जागाव बरक 63000 निनि 58000 अमहाय बरकनि रां र थाइ दङ नगे राबलि बरक 30 लाख रां थांनाय पालै नगे जे रां गोनां र हंखांखे मुसुरक फालै खेतरक फालै जतनो कलेज रां पेमेन्ट खलायै बरक सार्टिफिकेट नाहरनानि बाद दंखा जदिও मो स्टेट गभर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रनानि तंमनि दानि के बरनो जतो खरच बरस बिया खायु स्पॉन्सर खायु बरनो कलेज परे रवि B.Ed पास खायरि तो बनाय हनै बरक तलां थांमनि दिनै चिनि चौयाति प्रासारक बरनो 51 जना और जागाव तंगो निरक नायमाना अरनि बरनि लिस्ट दङ 51 बरक स्टूडेंट जे आरएन कॉलेज बाय गिटार टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरक परे बै पास एके पाइथागो एक्चुअली थांनाय बिसि गोबां रमै 71 बोसोर रमै चिनि त्रिपुराव गोबां मा सरकार शासन खाय थांगा सरकार आश्रय थांगा जों मा दंगो त्रिपुरा म था फायै एदिसो फायै कताल खायसे मा जों मा हाय अब हाय कैसे जों सरकार चालवै दं कता बेबाग न कता केताबो त B.Ed नि प्रॉब्लम दि गोबां मा प्रॉब्लम चिनि ताबो एदिसो नरक साइमांखना एदिसु पुलिस ना हरनानि चिनि तांबातां एदिसु गोबां मा पोस्ट खालि दं नियर अबाउट 8000 हाय गोबां मा पोस्ट खालि दं चिनि आर रिक्रुट जों एडॉप्ट खायनानि रिक्रुटमेंट रुल्स नामनानि रखनो खुबै गोबां मा सामुं दं तै सोशल और निनि रां थं गोबां मा नामनानि फाइसिं चिनि गोबां मा सामुं दं ताबो कक खंके ताबुते बुखुक सं खाता बायदि 71 বছর আবার নরক যারা তাবো শিখলা তংনাই রক্ত তাইসে কম এক্সপেরিয়েন্স বা 20-25 বছরনি এক্সপেরিয়েন্স ওনকা যে কোনো প্রবলেম নো সালাই খাহাকে খাও যদি চুবা মুংতংকে দফানো তাই তিপ্রা সারকনো হামজাকনানি বুবাগা হাই হামজাকনানি খাতং খাহাকে যত চিনি প্রবলেম নো जों সলভ খাইমানো সালাইমানি বেশিংতে आवन बगिनो बुबाग्रानि तिफांबाय अजामाबाय जों ताबक त्रिपुरा मथा एदिसुआ आचकसा दफा हदा त्रिपुरानि जे कुनु प्रॉब्लम फायदि जोंबायबो साफायदि जों किसा खानाय नायानो आगे नरक खानाजा ग्यांमानि आगे नरक तांजा ग्यांमारक आगे नरक साइबो खानाजा ग्यांमारक न जोंबो किसा खानाय नायानो खालाय द मानमाया जों आबो लवान सलायानो फियाबा चिनि CM सार दङो चिनि बुबाग्रा दङो आबनि यागुलो जों दङो जों EM रगबो दङो चिनि NDC रगबो दङो नरक जतबैनो जोंबाय गोरोंगै बा चिनि मथा दङो चिनि मथा बाय गोरोंगै नरकनि जे चिनि
problem Rokno chung bai ke sob khaiman abo tabo katal ke chung ma chati oglai abo ni bagino khatori joto nono sagangi phainani bagai bubagrani bodol ni ngai bubagrani ngai chung cho tonono kobong ariu hambai hai sanani musu piu tani ke sini koroksa tako B.Ed pai phaja bani khokti khana laikha phainai Chalok borokno lekha phurungnai tei especially education department no borokni batch no education ni IS ngai ni assistant IS ngai deputy director ngai borokni batch no nge borokno sing kasoi rokha mane sini generation kaisa kasasinai commerce nai nge borokno sing je state government issue roi telangmani je gosi thangmani promise khai thangmani tini promise no borok sabai tabo hoirani khaine nai tongkha haphana sing basajak chini bobagra netrite sing phainai Chalok boroni lama sing kaham khaibi chubanai borok chini do phano ulo kaham khe phurunglang thu omosi chini Tripura mothani naimu hambai jotona kolombai kha menchini Tripura Chalok ni bagai actually tribal welfare department rajya sarkar kari phano edishu phano jodi abo department ri ro tangke abo phano chugo jehitu tribal welfare Tripura Chalok non sinai kolnani ba ngeke Tripura Chalok chaya chugya rokno obhai ke B.Ed khairinen ni advertisement ni copy botong oro narok nai mano advertisement copy baro puila iko पत्रिका वो एडवर्टाइजमेंट कॉपी एडवर्टाइजमेंट रुई जो तो Tripura Chalok no B.Ed ट्रेनिंग खाई जहाँ के सरकार सुबानाय हाई हिनित लांग थांगमनि या बोलो फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर अब रोक चुबा खा किंतु थर्ड जे जागाव सर्टिफिकेट मानिया के नों टेट रोगो नों परीक्षाव आचुगि सिमेया अब हके ताबो कचारी तंखा तामनि Tripura Chalok हमक्रे बेदेक सिंगा के Tripura Chalok हमक्रे जनाय के तामनि बगी कचारी तंग Miyawo chini honorable CM sir saka Maharaja bo Miya saka jodi tribal welfare department rang dia ke Maharaja bo ni jeno 34 lakh 36 lakh jan amane nei chung Maharaja no redina ni dia kok hinga ke tribal welfare ni department chung Tripura Chalok ne ham krai nai siman dia ke ba ADC tong koble ADC Haphang chung phai gable chung ri nei borok no jodi इके चुंगताबक टाइम बाउंड खायली नाय विथिन एक मास नि बिसिङो जुदि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जुदि अबरग्न बरनि रांनो रियांगा के महाराजा फानो किंतु महाराजा न चंगरिना रेगला सीएम सर साका जों एडीसी नो 34 लाख टाका बा 36 लाख टाका जेता रां नांगो चंगरिनाय जों Tripura Chalok हामख्रेनि बागै सिफायो हदाताय दफानि बागै tongo Tripura Chalok ni muktuino kunani bagisi Tripura mata ro Haphango phayo ereng dofa hamkrai ni kok sawi jeng ke bunu jengjalno khiklaini phaya kani tabuk jeng khanalane borok tam promise rezakha tabuk sudra borok ni tam birman abo ma ekhe borok ni tam problem ngai em sarno taisini em sarno tini oro jora ka hamre mani bagai tei joto phainai media friends rano hambai tini jeng ma phaimani Hingga obose tini sengora ma phaikong mani hingga obono sini thangnai 2018 bisio tribal welfare department sungno advertisement dikha Tripura Chalok ni bisingo BPL family tei academic record sono je kahamko borokno sai phatar hawo B.Ed tei D.Ed rohnani bagai sono saka amhaikena जों apply bo khlaika apply khlaimani ulo जोंनो bigra family ko sugya hanino जोंनो site langkha tlangmani ulo bisiksa sono West Bengal B.Ed tei D.Ed kahamkena laika abani ulo teni bisio sini third semester tei fourth semester ra hankeno sini ara problem phai sok paikha aphurke borok saka sini rang krikha nongno sponsor hani rohor phano sini rang kri norok rang riwoi nong certificate mananai scholarship ni rang riwoi hingke जों afro hinka जों sugya hani se sponsor hani se जों thangmani norok जोंनो sponsor ni nori dari ni
इनके बरखौनो जों स्पन्सर नि नरिया नरनि स्पन्सरशिप स्पन्सरानो दङ इनके जों आफ्रुके मा होनका जोंनो स्पन्सर होनि सिरो होनके जोंनो तानो बागै हाइके लामा कासार खिखलाइरि बिसिक नै कोर्स आबो जतनो साइमानो B.Ed खाइनानि इनके बिसिकसा स्पन्सर मते बिसिकसा बाइके स्पन्सर yang मान आबोनो सिनि सोंमु इनके आजरावनो तमाहनाय आबोनो कारितै बराव थांनानि फाइनानि ती आबो बरक रनान हिन गसिजा फियाबा आबो ताबु जारारिया इनके आबोनो बगै सिनि प्रब्लेम फाइसो पाइका इनका आबोनो तै जों वाइ गोबांनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर तै सिनि बरम गोनां मिनिस्टार बायबो जों मालायका हाइफानो ताबु जारा आबोनि सल्युसन जों मानिया फियाबा सिनि एग्जाम पाइ थांबाय क्या ताबु सार्टिफिकेट जों नासिं लाइजाक इनके सिनि आसो त्रिपुरा हास्तेव ताबु साना थांगा इनके BA तै MA मास्टार डिग्री पाइका इनके सिनि आसो तमाहनाय लेभेल सगैजाक रकनो से जों ताबु हाइके जों जाल कलाई दंखौ ताबु अरो जे दंनायराव जत B.Ed पाइ फाइ बरक सालसा फोरोंनानै सिनि बरकनो फोरोंनानै बागै जरा मानाय इनके ताबु हाइ जराव से सिनि सार्टिफिकेट माया तै सिनि बसकाङो 14 सेप्टेम्बर सिनि टेट एग्जाम नि बागै रुटिन नखरजा इनके आरो ताबु जों टेट एग्जाम रैबो सिनि सार्टिफिकेट सिकरिंके सिनि आबो यूजलेस हाइ मै दं इनके आबोनि बागै जों बेलाय बखर तुंलाइजाक जों बेलाय तमाहनाय जुगिया फेमिलि नि मां आबोनि बागै जों सिनि EM सारनो बिन थानि जों मा फाइका बाहायके जों आबोनो तमा खाइमान बसकाङो आबो जों बिनि थानि फाइ जों फाइका हेंगे बसं बाय कक सानानि बागै बरिंखा आबोनि बागै जों बेलाय हामबाय मारो सिनि सारनो तै जों जोंखाय आबोनो नायो सिनि जत स्टुडेन्ट नङै B.Ed ताइ DLED जों सुगिया सिनि रांनो रिवै सार्टिफिकेट नाहानानि हेंके जों बेलाय सुगिया आबोनि बागै जे साके फानो जों सिनि एग्जाम नि सकां सार्टिफिकेट मां हांके बा सिनि बागै बेलाय का हामंनाय तै सिनि बागै सिमिया नेक्स्ट जेनेरेशन बागै बाबो बेलाय का हामंनाय नै सि आबोनो सिनि कोइमु असंना सिनि बरम गोनां CM सारनि कनसेन्ट बाय नर उसकां रगनो साइमांखना सिनि एग्री EM सिनि फाइनाय काइब्रै पान्दानतियै 9 तारिख वर्ल्ड इंडिजिनियस डे 15 तारीख 15 अगस्त सेलिब्रेशन 19 तारीख 113 बर्थ एनिवर्सरी सिनि महाराजा बीर विक्रम मानिकनि तै 23 तारीख हिंगे सिनि 6 शेड्यूल डे एडिसी डे मानमानि साल जों पालायनानै थाङै दं सिनि प्रोग्राम किसा चेंज अंखा आ प्रोग्राम चेंज अंमानिनो नरगनो ताबो साख्लायनाय मुचुमान हिके सिनि स्टेट लेवल नि जे प्रोग्राम फाइनाय सालनि इंडिजिनियस डे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे खुमुलुङो अंयावै आबो मंगिया कामियो खालायजाखसिनाय मंगिया कामियो अंनाय स्टेट लेवल नि सेंट्रल नि कतरखे कलरफुल रैली कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम ते डिस्कशन प्रोग्राम बहन आरो महाराजा मानजागिने एस ए इनॉग्रेटर चिनी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ब मानजागिने एस ए चीफ गेस्ट हिसाबे ताई जों तेबो चिनी EM जत EM MDCs ताई चिनी पॉलिटिकल लीडर रखनो जों कबगनानि थाङै दङ के आबो आ पान्दानो चारिनेन बगै मिया चिनी बुबाग्रा बाहायनो मंगिया कामियो थाङै अनि आरनि वर्कर्स रक बे कक सालायका तिनिबो चिनी आरो सब कमिटी खाजागि दङ लोकल बेस के लाइन डिपार्टमेंट न खबै चिनी जेटि रक ताबो मीटिंग आसगलाय दङ के नरकनो जत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सोशल मीडिया ताई प्रेस रकनो कबगो फाइनाय 9 तारिख वर्ल्ड इंडिजिनियस डे वो सेंट्रल नि स्टेट नि प्रोग्राम नै मंगिया कामियो आरो फाइ मानजा फाइनानि टेक ओवर खाइबेन बाय हामबाय चिनी मीडिया फ्रेंड्स रकनो चिनी एडिसी हाफाङो त्रिपुरा मथा फाइमानि 100 डेज नि अचिevement नि फासिं जों थांना नाय दं आबानि बिसिङो
hodani community leaders custom tai community leaders rokno chung borom ramani chung maharajani consent nawoi custom tai institutional head no borokno chung borom rnani thangai tong total chung chini thani tabuk sugratei 31 jona sara Tripura o chini community head borokno chung 31 jona no chung maso 5000 খাইয়ে প্রত্যেক মাসে বরগ্ন chung বাতা এবা অনারিয়াম রিনানি থাঙ্গই তম দাক্তি দাক্তি ন আবার অকংখা ত্রিপুরি কমিউনিটি নি নারাম জমাতিয়া কমিউনিটি নি হদা অকরা খরক নাই কলই কমিউনিটি নি রাই রিয়াং কমিউনিটি নি কাসকো ওচইনি সারপা হেরমাই করবং কমিউনিটি নি রাই Kaipeng ni rai, Riang community ni rai, Molsom ni rai, Riang community ni Kasko, Devborma community ni Tripuri Khotriyo Samas, Rupini community ni rai, Molsom ni Kamsikau, Murasin community ni Tuiphang, Rangkhol ni rai, Darlong ni President DHI, Miju ni Shailo, Kuki community ni Junam or Junam, Chorai ni Kha, Ranglong ni Namlusi, Bongcher ni Rai, Chakma ni Karbari, Mok community ni President MSCU, Halam community ni Gabor, Thangkha chep ni Gabor, Shaka chep ni Gabor, Noatia ni Hoda Chaudhuri, তাই গারুনি আসং নগমা বরকনো chung ফাইনাই দাক্তি দাক্তি chung বরকনো মানলি remuneration এবা বাতা social বা pension রিনানি চিনি 100 days ni kaise achievement chung borokno saklaina thangai tongo khanawo kokti sal 8 tarik August 2021 chung ADC ni journal ni conference hall nogo joto hoda okra rokno ringi tongo khana borokno chungaro mai phaisa sare nai borokno busung khana waro mai phaisa saroi chini bubagra mani manjak mumbai borokno o kok borok bai kok salai borokno bahaino palkhe o kokno khanao saklai rijak nai asuk no hambai